reaksi satu ayat aku ialah kalau season 1 was like think Mark think, season 2 adalah don't think Mark act. So macam kau nak apa sebenarnya ni ayah? Kejap kau cakap think, kejap kau cakap act. So apakah pendapat korang tentang Invincible mid season 2 finale? Kita mulakan dengan Nazir. Silakan Nazir. Grasshopper. That's it. Grasshopper bug. Man, it goes intense as it is lah, and Mark, you holding back. Do not holding back, Mark. Please don't. Otherwise you're gonna get killed. But yeah, I think I reserve my comment for later. But for now, one word, belalang tu je aku cakap. Belalang. Okay, seterusnya. Silakan Munif. We don't use this label lah. Apa grasshopper lah, racism. Okay, let's see. Reaksi satu ayat, aku je boleh kata macam ni lah. Are you not entertained? Korang nak violence kan? Korang dapat violence. Korang nak emotion? Korang dapat emotion. Korang nak poignant, beautiful scenes? Kau dapat. Semua tiga-tiga ni semua kau dapat. In this what's essentially just a freaking cartoon kan? So, you know, are you not entertained? Alright, so dengan itu kita bakal membincangkan 3 plot menarik daripada mid-season finale untuk Invincible Season 2. Jom kita mulakan dengan plot menarik kita yang pertama. Alright, so plot menarik kita yang pertama adalah tentang THRAXA Viltrumite attack, di mana kita bakal membincangkan tentang serangan Viltrumite di planet THRAXA. Untuk segmen ni, ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang plot twist pendarahan Oliver, adik terbaru Mark, yang separuh manusia, separuh belalang, menjadi motivasi sebenar Nolan ajak Mark ke planet THRAXA to protect Oliver from the Viltrumite attack? Silakan. Bila aku tengok Baby Purple ni, aku teringat satu scene je. Baby Thanos. Baby Thanos. Itu scene where Iron Machine nak back to time mata-mata nak bunuh Baby Thanos. And Dan kepala Mark. Dan kepala Mark dia fikir tu je. Okay, to be honest, dalam versi animated, it took a bit for Mark to be convinced tau. Tapi kalau compare the comic, that one is a bit shorter tau. Basically, kalau aku nak comparekan on the term of intense and how Mark is totally like fuck off that I don't want to listen to you. Dalam versi komik, he more listen actually. He's like, dia lagi macam okay, aku boleh rational dengan kau, but after that I will decide what to do. Tapi dalam ni dia terus block kau, dia kata pergi mampus sama kau, aku tak boleh kau siapa, kau dah berjimat dengan belalang, berambus macam tu. And then there's something yang bagi aku like is okay, kalau dalam komik dia ada a bit time tau for a bit of training, and dalam komik also is being mentioned Mark actually did not push himself more actually, sebab as a Viltrumite, the more you push, the stronger you will get. It's like basically macam Saiyajin lah. Saiyajin, lagi kau kena pukul, lagi kau batai, lagi kau pertama kuat sebenarnya. Basically Viltrumite pun macam ni. Tapi macam dekat sini dia tak sempat nak action, tiba-tiba Viltrum datang, kau dah ada dengan belalang, aku nak bunuh anak kau. It's like that. And also actually aku feel a bit sad dengan Nolan, sebab dia macam bila dah keluar bumi, dia dah lost purpose. Dia dah macam aku dah fail post aku dekat bumi, aku tak dapat nak conquer bumi. Apa yang aku nak buat? Apa yang aku nak cari lagi? Apa yang aku nak isi aku punya kekosongan? Sebab Nolan daripada Viltrumite, he's bred as a soldier, he's a bred as a warrior. Memang kerja conquer berjimat lawan
jadikan daripada the new post for the Viltrumite to expand the population. Tapi yang ni bila dia dah lost cause, dia macam aku rasa baik aku bunuh diri aku je. Basic sebab dia dah rasa macam dah tak ada purpose, and right now dia jumpa purpose dia and dia nak tolong, and although that doesn't seems what Nolan macam benda tu tak seperti yang Nolan cakap, tapi Mak nampak benda is just another weak planet yang Nolan conquer. But basically tak, ini memang THRAXA merelakan engkau jadilah emperor kita orang sebab tahu jangka hayat kita orang tak panjang. And from here, and also kau boleh nampak how developing the character of Nolan itself daripada from the first season dia someone yang macam I don't give a fuck about your mom just a pet for me, and right now he have something that he scared to lose actually. Basically development dia sangat bagus actually, and to be fair, dalam komik Nolan sangatlah dia macam feeling hurt whenever Mark mention his mom to Nolan, sebab Nolan masih lagi cannot move on apa yang dibuat dengan Debbie actually. That was in comic, tapi in the animation dia macam cakap macam tu and that's it. There is no more extending conversation. Yeah, so for me like it's okay, it's a good motivation, and Munif ni kau pun tahu from here on out where this goes without any spoiler. So yeah, and also okay, fun fact for THRAXA, actually the scene yang dia lari pergi ke gua tu sebenarnya apa ni Andressa ni dia punya accelerate aging memang sangat ketara. Kalau dalam komik like from different page kau nampak dia macam dah muda, like 40, tiba-tiba dia go to 60 in that short span only. Basically very short span. So but I think in the animation dia ubah sikit just to keep it prolonged, sebab kalau dalam komik memang totally like 6 months or I think 6 up to 9 months the whole duration will be changed macam tu, right? Dia memang scientific memang belalang tak hidup lama kan, so betul. Kind of cool that dia buat belalang yang ni pun tak hidup lama. So aku ada satu benda nak tambah. Ada satu benda sebelum tu nak tambah. Nolan dia boleh panggil Debbie tu, cakap tu dia punya pet kan. Sekarang ni kau kahwin with a literal animal. Bini baru kau binatang. The irony is there, bro. Itulah, jangan cakap nanti dia jadi. Macam sial. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang adaptasi Viltrumite dalam animasi ni, yang di mana kita jumpa Tula, Lucan dan Vidor versus Nolan dengan Mark on THRAXA? Pasal dia nampak lagi ganas daripada versi komik Tiba-tiba je kita nampak yang Tula dengan dia punya knife blade tu ganas gila, and then Lucan yang perut dah terburai still datang patah ke belakang. Tula macam dalam komik pasal dia static kan, kau tak feel tau, tapi yang ni kau nampak dia kena gila. So silakan. Dia bila kita buat adaptation daripada komiknya IP kan, benda ni lah yang kita nak tengok. Benda ni yang kita nak tengok. Dia enhance apa yang kita macam tak dapat nak imagine sangat bila tengok gambar-gambar static dalam komik. Exactly. So bila kita nak kau buat adaptation, bukannya kita nak kau jadikan dia kulit hitam, jadikan yang lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki, yang bangsa ni jadi bangsa tu.
bila orang nak tengok adaptation daripada komik, benda tu tak bergerak. Lepas tu kita nak tengok dia bergerak. Itu je. So, kau janganlah panjangkan cerita kan. So Invincible ni dia faham dia punya assignment. And dia animate. Itulah, so dia jadi satu situasi where the animation tu lagi enhance the comic. This is all you should do. Any adaptations pun, any comic adaptation, lepas you should take note. Especially Marvel lah kan. So ini yang kita nak tengok. Lepas tu memang the fight tu memang lagi violent. And kau tadi aku tengok ada orang komen yang the lady tu mati dalam komik, dia tak sepatutnya mati kan, which is true sebab kau tak silap aku, dia akan ada involve lah one of the quite important battles nanti. So apa yang aku nak cakap sini is that kalau kau tengok yang dah terburai tu pun tak mati, kau rasa setakat rahang tercabut sikit tu mati ke? Kebal. Aku rasa diorang semua tu silap memang tak mati pun. Dia pun dah diangkut balik ke dari mana diorang datang tu. Lepas tu untuk dapat rawatan dan sebagainya. Dia grievous injury pun tak tentu diorang mampus tau. And benda tu dah di-establish in the same episode. So jangan assume siapa-siapa mati pun from that battle tau. So berkait dengan point tu juga, aku rasa this episode, the animation yang ganas tu and the fact yang dia pun boleh survive the grievous injury, dia sebenarnya nak menunjukkan yang betapa dahsyatnya Viltrumite. So kalau kau fikir balik, kau tengok even injury macam tu pun dia still boleh sepak another Viltrumite sampai patah spine, tak ada hal. Dah badan dah terburai ni, still boleh buat damage sampai macam tu. Then kau fikir balik and sebenarnya bumi memang tak ada chance langsung. There was no chance dia buat lawan dengan Omni-Man masa tu. It was never going to work. Tak ada siapa mungkin boleh buat Omni-Man sampai terburai dekat bumi. And bila dah terburai pun kau tengok lah dia still boleh buat damage macam mana. So episode ni is a flex. Dia memang untuk showcase pada korang, this is the threat. This is the threat level Viltrumite ni sampai tahap macam mana. Earth memang tak ada chance langsung masa Nolan duk mengamuk tu. Tetapi the duality of this episode ni yang interesting walaupun dia showcase kekuatan Viltrumite tu, tapi pada masa yang sama dia hantar 3 Viltrumite. So betul dia nak buat kau rasa hopeless kan, macam oh shit, macam satu pun macam ni hantar 3 pula kan. Tapi dari sudut naratif ada sebab kenapa dia tunjuk and dia hantar 3. Sebabnya dia pun untuk establish power level. So pasal apa? Even di kalangan Viltrumite ni power level lain-lain. So as a first threat, kita rasa dahsyat sebab 3 Viltrumite datang kan. So hero-hero kita outnumbered and just struggling to survive kan. Dia nanti akan ada Viltrumite yang kalau kau tak tag team lawan dia, kau tak mungkin boleh menang. Yang ni 3 kau outnumbered tapi kau still survive, dapatlah fight back. Dia akan ada Viltrumite yang kau janganlah mimpi nak one on one. Kalau kau tak game back dia, kau tak tag team dengan dia, kau jangan mimpi lah. So saya episode ni 2 benda. Dia nak showcase betapa dahsyatnya Viltrumite tu. Secondly, dia pun nak establish power level sebenarnya. Okay, so and dia buat semua benda ni with beautifully animated violence lah. Memang terbaik lah. So for a mid-season finale tu, memang puas hati lah semua macam oh tiba-tiba semua orang duk terburai dan bersepai dan bersepak. Terbaik. Aku suka yang dia cekik sampai Muhammad tu punya mata terbeliak tu. Dia macam tak mati lagi. Kita babi dia. Tapi one more thing pasal that fight tu betul lah. Macam Nazher pun dah cakap a few times juga tadi. Sebab pasal Mark. So Mark kita boleh nampak power level, cakap saya power level, dia start to fluctuate lah tau. Between finding dia punya sweet spot and between holding back. Sebab sekarang memang dia banyak holding back. Sebab kau fikirlah, dia bukannya dibesarkan as a warrior race. Dia bukannya dibesarkan
as an assassin ni macam dia budak normal kan, main baseball masa kecil, pergi sekolah, pergi college. So sebenarnya logik jugalah yang dia macam ada reservation pasal bunuh orang. Macam cuba kau bayang, kau pun dibesarkan secara normal lah. So pi keluar saja pi bunuh kucing seekor. Kau mesti macam tu bukan orang tau. Boleh all out. Pi tak tibai kucing macam mana kan. So kau mesti macam dia ada inhibitor tau dalam diri kau yang membuat kau macam maybe kan. So kau bayangkan kau nak take another okay lah dia Viltrumite lah, tapi nampak macam human kan, basically another humanoid punya life. Kau boleh buat dengan begitu mudah. Dia besarkan in a privileged family, budak pergi college apa semua kan. So kalau and that's the thing with the Viltrumite. So sebab Viltrumite ni pula, kalau kau tak go for the kill, kau tak akan beat dia. In fact Nolan pun aku dah bagi teburai pun tak habis lagi, my bad kan. So even bila kau go for the kill pun tak tentu lagi tau. So this is the dilemma yang Mark kena jagalah. Dia kena jadi a bloodthirsty idiot baru dia boleh repel this threat. Tapi kalau dia simpan dia punya humanity dia, apa guna kalau dia tak boleh protect siapa-siapa or even diri dia. So di mana Mark akan land psychologically or dari sudut principle untuk dia hadap dengan threat-threat yang akan datang yang is only going to get stronger. So dia kena jadi makin savage tau. Kalau if the math yang kita ikut takat sekarang kan, dia kena jadi lagi savage. Dia kena buang lagi humanity dia. Tapi is there another way? So this is benda ni lah the good writing pasal Invincible ni. Sebab dia bukan kau tumbuk kau lagi kuat, aku menang, tak. Dia ada banyak very nuance punya things yang happening between the big punches and the big brawls pun. Dia psychologically macam banyak benda yang tengah terjadi. Kalau kau pay attention lah. Yes, aku setuju. Kalau kau tengok season 1, Mark kena lempang dengan Battle Beast. Lepas tu dia ambil beberapa minggu untuk sembuh. Dan dia kena lempang ayah dia. Dalam season ni, dia kena lempang dengan multiple Viltrumite. So, I think dia akan slowly adapt to it and then get stronger and it's a mental game lah. Nick, one more thing sebab kau sebut Battle Beast sajalah nak bagi something yang to scale untuk penonton-penonton malam ni boleh compare kan. Tiga-tiga Viltrumite kan. Kalau Battle Beast ada, dia orang tiga-tiga akan mampus. This is the level you're talking about. So, dia bila datang part Battle Beast in the future, kau akan sedar yang macam mana machine head boleh hire tu dia ni. And sebenarnya nasib baik Mark tak mati tu. Bila kau akan tengok di satu part, kau macam nasib baik Mark tak mati tu. Macam 3 ekor Viltrumite ni, Battle Beast would have killed them actually quite easily. Serious. Be excited. Nice. Battle Beast. Alright. Silakan Nazher. Munif, if I'm not mistaken, yang 3 ekor ni is just a foot soldier level kan. Belum lagi like much more higher rank in the power skill kan. Ini baru macam ayam-ayam punya. They're grunts. Kan? They are grunts. They just grunts So basically the lowest punya rank kan. Kalau kau main chess kan, kalau kau main chess yang pon ni kau boleh bagi dia mampus dulu untuk bait the knight ke apa ke. Itulah dia. So they all just a pawn for now lah kan. So macam kau imagine the pawn saja dah give so much trouble. So imagine kalau ada rook, ada bishop, ada knight, the whole army yang totally the high level. And also just tidbit, kalau dalam komik Viltrumite show some ihsan dekat Mark tau. He kind of heal Mark after the battle. Tapi dalam ni fuck no, dia bagi tahu mission lah. Aku macam okay, it's kind of interesting take. Tapi and also heads off pada the sound mixer pada episod ni sebab all the crackling, all the punya sound was satisfying gila babai. Sumpah satisfying.
It's a really well done lah, well done. And also hoping for another 4 episode kita dapat lagi much more bloody and pulping lah. But I'm afraid for another next half season, we might go into a different road lah, sebab aku baca until the Angstrom punya part, which I won't spoil for everyone. I think we're gonna go that part, and maybe for season 3 and 4, or maybe first of season 3 baru the Viltrumite war are really happening on Earth. But kita pun tak tahu how fast they are pacing up the story, right? But I think for Angstrom Levy, they will simply cut off like that lah. They will definitely will do something about it. Aku just harap dalam season 2 ni diorang tak lupa tentang that pyramid mumia yang hidup balik tu. Because yang tu tak pernah wujud dalam komik Kau tiba tambah subplot kan? mumia yang hidup balik tu. Tapi season berapa kau nak resolve benda tu? Sekarang dah season 2 dengan sequel lagi. Dengan secret edition kan? banyak subplot tu, which is good. Soalan terakhir untuk segmen ni adalah untuk semua orang. Apakah pendapat korang tentang General Krieg memilih untuk tidak membunuh Mark, sebaliknya menuruh Mark take over Nolan's job on Earth to prep it for the Viltrumite invasion? Dah lah dia bawa balik Nolan ke planet Viltrum untuk dihukum mati. So apa pendapat kau, Nazher? Silakan. Well, this is going to be a heavy for Mark. Lagi-lagi dia macam, shit, bapak aku dah tak ada, apa aku nak buat doh? Lepas tu aku nak kena jaga the baby dinos lagi. Nak kena hantar balik ni. So it's kind of a heavy responsibility, and during that time I believe he like struggle gila macam mana dia nak do this. And to be honest, aku haven't, sebab in komik lepas settle je case Viltrum ni, dia shifting to another plot, to the extra plot. So I haven't get back to the Viltrum plot yet. So I also don't know how gonna unfold. But I believe it's gonna be like a emotional baggage for Mark to deal with it. And also satu benda yang paling Cecil takut, more Viltrumite. Cecil macam, babi, Nolan seorang pun aku tak boleh handle. Apatah lagi aku nak handle beribu-ribu askar yang datang. Aku punya apa satelit nuklear aku pun tak boleh nak tembak Nolan. But damn. So yeah, I also don't know how it's going to happen, but it's going to go big lah. But either going to be end of season 2 ataupun it's going to be on season 3. Sebab right now we still have one more important plot and strong plot yang left hanging actually. Itu yang have to be resolved. Bila dah resolve tu lah yang going to be expand another subplot yang aku takkan spoil apa-apa, yang which going to be happen. But for now, reserve for now and see how it goes lah. Jawapan dia Nazher ialah one word: conquest. Conquest is coming. Yeah. Korang akan faham dalam season 3 nanti. So seterusnya silakan Munif, pendapat kau tentang General Krieg and the order yang dikasih kepada Mark. Aku actually tengok some of aku punya favourite content creators and YouTubers kan. Some of them memang actually complain tau pasal this plot point. Sebab dia pun macam tak baik, kata it doesn't make sense tau. Kenapa macam kalau Mark tu is a threat, just bunuh lah dia. Lepas tu kau just hantar lah another agent pergi settlekan Earth, bukannya tak boleh kan. So kenapa nak macam saja macam banyak orang kata ni as safe macam plot armor lah. So just membuka peluang untuk Mark buat comeback and save the day ke benda semua kan. So untuk semua orang yang maybe fikir macam tu lah, that this is sebenarnya satu plot armor untuk selamatkan Mark dan sebagainya, aku cakap bukan. Kalau korang analyse betul-betul kenapa Craig buat macam tu, ada sebab dia. And kenapa Craig buat macam tu sebenarnya tunjuk not
all is paradise. There's trouble in paradise di kalangan orang Viltrium. Kalau mereka sangatlah kan suatu planet penuh dengan Superman. So kenapa dia orang kena buat move bodoh ni? Just bunuh Mark and then hantarlah one of your grunts so pergi jaga Earth kan. Dia buat macam ni sebab Crack and Viltrium tak ada pilihan. And benda ni bukanlah kata spoiler sangat, sebab masa season 1, masa Nolan tengah cerita dekat Mark pasal sejarah Viltrium kan, dia dah kata depa kan survival of the fittest. Untuk menjadikan spesies depa lagi pure, depa start cull lah, start bunuh semua orang yang lemah, benda semua kan. Okay, so satu kata dia bukan spoiler, pasal going by that scene yang dia orang memang dah tunjuk dalam season 1. Kau bayang kalau planet kau katalah bumi ni kan, kata yang kuat saja wujud. Contoh orang-orang lah UFC lah kan. Orang dalam UFC, orang-orang dalam One Championship, your mixed martial artist apa semua kan. Bayangkan kalau dia orang je yang wujud kat bumi ni, yang lagi 7 bilion tu mati. So kau dah jadi spesies terancam atas perbuatan sendiri. So there are not that many Viltrumite. So ini sebab dia kenapa dia buat macam ni. Dia orang sekuat-kuat dia orang pun individually, dia orang dah tak ramai. So the fact yang dia orang hantar 3 orang pergi intercept Nolan ni pun, kenapa? Sebab macam Alan cakap, macam The Coalition of Planet cakap, Viltrumite yang abandon post dia tak pernah terjadi. Mereka sebenarnya dah panik sebab dia orang tak ramai. So dia orang tak ramai, lalu satu buat hal dia akan jadi chaos Tapi dia sanggup hantar 3 Viltrumite walaupun bilangan dia orang dah sikit untuk pergi siasat dan handle kes Nolan ni. So dia bukan plot armor untuk Mark, tapi sebenarnya the showrunners or the comic creator lah of Invincible ni tengah duk secara halus tunjuk kat korang, dia bukan semua perfect di kalangan Viltrumite ni. Dia orang pun ada masalah sebenarnya. Korang musuh-musuh dia tunggu masa nak tahu tu. So masalah number 1 di kalangan Viltrumite ni yang memang dia dah hint dari season 1 is diorang dah tak ramai. Diorang ni basically spesies terancam. Tapi disebabkan sekumpulan Superman ni jadi spesies terancam, dia ada 2 possibility lah. Sama ada the coalition of planet dah nampak okay, kita push sikit lagi, kau boleh bunuh, kita boleh tamatkan dia orang for good. Yang tu possibility A. Atau possibility B, kau bayangkan sekumpulan Superman yang dah jadi spesies terancam back against the wall. Time tu lah sekumpulan Superman tu kan jadi paling bahaya. So apa hasilnya kita tengok lah dalam season 3 nanti. Betul, aku setuju. I think pasal aku, Munif, Nazir, kita orang baca komik, so kita orang tak terfikir macam tu. Macam asal Creed tak bunuh je Mak. It's they have limited resources. They have they cannot afford to send another Omni-Man untuk menjaga bumi to be take over. So that's why dia macam solution paling simple, Mak, kau buat ataupun aku bunuh, a few million. So macam dikatakan kategori you kill a few people or a million. Satu Nick, another thing macam kau cakap tadi lah kan, basically to sum up apa aku cakap ni, macam Nick kata dia orang dah tak cukup kaki tangan. And with that logic, kau fikir kalau dia orang dapat walaupun secara ugutan, walaupun secara paksa buat Mark serve dia orang yang memang dah sikit ni just dapat an extra Viltrumite for their forces. And 1 extra Viltrumite macam kau dapat 10 nuclear weapons dekat kau punya side. So sebab tu dia orang terpaksa buat macam ni. Dia orang terpaksa buat macam ni. Bukan sebab bad writing ke, plot armor ke. Eventually korang akan tengok and the coalition planet akan sedar, korang ni tengah desperate sebenarnya. Korang pun on your last leg sebenarnya. That's where things get interesting lah. Dia macam empire yang slowly crumbling away, macam Rome macam tu. Alright, so korang ada beberapa soalan terpilih yang menarik.
tapi aku akan bacakan di penghujung selepas kita dah bincangkan 3 plot menarik. Dengan itu kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so plot menarik kita yang kedua adalah untuk segmen ni pun aku ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang Donald akhirnya mempelajari bahawa dirinya adalah seorang cyborg yang telah dibina kembali oleh Cecil selepas season 1 finale di mana dia kena hentam dia punya spine dengan Nolan. So, Spine, basically bila kau dah spine kau tu, kau basically dead. Kau dah nyawa ikan kot. And I believe Donald ni dia bukan nak kata fully cyborg, tapi dia maybe enhance punya, orang cakap apa, enhance punya cyborg, tapi bukan anak, tapi I can see modified human lah. It's more like a modified human lah. Dia bukan like a, macam reanimate punya all apa weaponized cyborg, tak. Dia orang cakap dia macam Agent Coulson lah. Agent Coulson yang datang balik. Ya, betul. Dia macam Agent Coulson yang datang balik. It's just, you know, benda macam for like a light defense boleh, tapi for heavy duty maybe barely survive lah. So I believe Cecil rebuild Donald balik, tapi kali can withstand another Nolan punya cekik spine if it's happening. Tapi given that this plot aku tak sampai sini lagi dalam komik, so it's hard to say lah. And also If, apa kau buat If? Tolonglah, stop being superhero If. Stop being a superhero. Tolonglah, stop. Just stop. Tolonglah, please. For God's sake. Kau dah malukan mak bapak kau. Lepas tu kau dah ditch kau punya geng-geng sekolah, apa, geng-geng sekolah menengah kau. Lepas tu kau benda senang kau tak boleh buat. Aduh, dah. It's like a bad week for If tau. Sumpah bad week gila. Mak bapak pulau, apa dia pulau member. Ini buat apa, tolong ni pun tak boleh juga. Aduh. Apa benda, kenapa? Masalahnya If, kenapa kau hold back? Mana kau punya the power of atomic yang kau boleh buat segala. You can create atom. You basically a god. You can modify atom at your will. Tunjuk kuasa kau. Kenapa baru sikit kena beat macam tu. Dah lemah macam. Why? But kalau ni soalan untuk Munif, aku biar Munif jawab and the rest lah. Sorry, aku a bit menjelah. Sorry. But for Donald, I think doesn't much to say. Cuma macam, yeah, I mean he still Flash, tapi you know tulang dia tulang apa, urat dawai besi berani. That's for sure. So yeah, I thinking untuk apa orang cakap, untuk Donald punya plot ni won't go any further. And for Art dengan Debbie, it's good they have a conversation sebab in comic also ada, tapi it's a bit slow lah. Basically dua member minum sama-sama, you know, they're talking each other heart out lah. Like ini dalam komik. Mabuk lagi bro. Mabuk. But thank God dalam ni bila Art datang, diorang datang minum, diorang talking like an adult. Aku bersyukur pasal tu, I mean otherwise I gonna see another kaki botol Debbie macam, oh stop Debbie, please stop. But you know, thank God Debbie macam, aku dah besar, aku boleh sara keluarga aku tak perlukan duit Ehsan Nolan tu. It's good. Aku really like be grateful with that. So yeah, I think that's all for me. Storyline Donald is going to be interesting bila dia tanya Cecil, apa pasal kau hidup kau balik? I think that is going to be interesting lah. Aku tak sabar nak tengok. Yeah. Alright. Soalan seterusnya adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang plot twist kepada Debbie story arc di mana Art datang untuk tell her that she is the strong one dan bukannya Nolan. She is the one that kept the family together all these years. You know, kau bukan pet, you were the strong one. So silakan. I mean, which is true anyways lah.
bagi aku ni pun salah satu change yang sangat bagus kot dalam this animated ni adaptation ni, pasal dia buat the human reaction tu lagi real. Kalau kau tengok dalam komik tu, memang dia punya action besar padu, memang best macam biasa. Karakter-karakter dia best, storyline dia best. Cuma kadang-kadang ada setengah human reaction tu, cerita dia still emosi ke, tapi ada setengah human reaction tu kadang-kadang sangat 2D tau, sangat macam not really well developed. Sebab fahamlah dia komik tu pasal alien nak bertumbuk-tumbuk. So yang benda-benda ni dia buat biasa-biasa macam tu je lah. So bila this animated version ni pula, aku actually suka that they took liberties untuk buat the human reactions and emotions tu lagi realistic tau. Especially for the female characters lah. Sebab bukan ni je, kalau dalam case duplicate dengan immortal kan, dia dalam komik dia just tunjuk duplicate tu macam macam jalang lah sebenarnya. Dia duk melompat-lompat between guys macam tu apa semua kan. Tapi like animated version ni tunjuk dia macam dia tie back to dia punya powers tau. Dia buat something yang emotional tapi make sense sebab dia tie back to dia punya power. Dia kata Mr. Immortal je yang faham dia punya feeling macam dia mati berulang kali kan. The only guy who understands dia macam what she goes through. So sebab tu dia boleh connect dengan Mr. Immortal. So dia bagi benda-benda character reaction dan character psychology tu lagi detail, while at the same time still respect the source material. Dia tie back to abilities dua-dua watak kan. So yang dalam case Debbie ni pun is the same thing lah. Yeah, the reaction is more real. Sebab kalau kau baca komik, kau tengok reaction dia, and kau tengok yang animated series ni, kau tengok reaction dia, kau rasa yang animated series ni lagi macam, yelah, that's how a human being would react. So, again, just like the boys juga, kau bayangkan, bila kau buat changes from the beloved punya comic book, and orang suka the changes, you've done your job. Itu je. Nak cakap apa lagi selain tu? They made the original IP better for the animated adaptation. They made it better. So there's no higher praise lah. Macam semua yang nak adapt daripada komik ni memang patut contohi The Boys and Invincible currently. And I think dalam interview pun Robert Kirkman cakap that the animated series is dia punya director's cut. Maksudnya yang dia tulis komik from 2003 sampai 2018 tu, that was the first version. Yang ni macam okay, sekarang dah 2023, if I could rewrite this story, this is how I would rewrite the story. So kalau eventually akan ada live action movie pun, it will be based on this animation punya story arc, not on the original 144 issue punya run. That's something yang aku rasa macam is quite beautiful. Is the highest respect of the source material, while also the original writer also campur tangan that makes it much more faithful. And that's something macam even though kau tak baca komik pun, even though kau tengok anime saja, is something yang everyone can enjoy actually. It's everyone yang even though kau tak layan komik pun tak apa. This is something that you can watch without looking for a comic for reference. No need. Everything you need is already in the series itself. Itu bagi aku macam wow, that's something yang sangat-sangat cool. That's something yang aku rasa DC and Marvel should be learned that for the past 15 or 10 years ago, when they start to build their own empire of the cinematic universe actually. Betul. Especially on the TV side, di mana dia tak sambung dengan movie so far. Macam tu lah. Alright, so untuk soalan ketiga ni, Nazir dah jawab. So aku tanya kepada Munif pula, apakah pendapat anda tentang Eve punya story arc, di mana kita nampak dia nyaris dilempang oleh kill cannon, and then akhirnya she give up on superheroics dan balik ke rumah ibu bapanya. Like balik-balik cari mak, balik-balik nak kita nak slow talk lah, jom kita slow talk. Kau bukan awet dia lah sia. Macam tu. Apa cerita ni sebenarnya? Dia punya crisis of conscience silakan.
dia jangan lupa yang plotline macam ni sebiji pernah ada dalam Spider-Man 2. Yang Tobey Maguire punya Spider-Man. Sebab dia hilang confidence sampai dia nak dia nak eject the web pun tak boleh sebab hilang confidence punya pasal. Kan dia nak wall crawl pun tak boleh, terjatuh lah ke belakang lorong lah benda semua kan. So it's a superhero movie trope jugalah sebenarnya. Cumanya bagiku yang Atom Eve ni dia punya insecurity tu and tu macam Nazher cakap, dia macam power dia macam dia padahal dia boleh atomize si villain bodoh tu kan, tapi macam dia yalah sebab dia suffering this apa orang kata indecision, insecurity, anxiety, self-doubt apa semua. So it affects her performance as a superhero. But at the same time, dia tak far-fetched juga pasal let's not forget kekilafan dia cause an innocent family to die masa dia sesuka hati, tak ada permit, tak apa, pergi renovate rumah orang tu, pergi repair rumah orang. Itu dia mati. So that's blood on her hand. So it's not too far-fetched lah yang dia memang jadi gelong, dia jadi wang sebelum sekali. And then on top of that, jangan lupa dia punya parents pula bukanlah the most supportive in the world. So bila seumur hidup kau, parents kau cakap kau ni bodoh, tak guna, tak payah buat ni, tak payah buat tu, tak guna. And then finally tada, you prove them right. You got an innocent family killed. So you conform to diorang punya abuse and stereotype. So itu yang tengah jadi kepada Atom Eve sekarang. So which is to me is quite interesting pasal you can have kata superpower yang paling kuat dalam dunia pun dia boleh macam dia matter manipulation tu kalau dalam Marvel itu dah jadi S level punya threat. S rank punya threat tu kalau matter manipulation kan. Tapi sebab macam abuse daripada macam ahli keluarga and then the guilt of killing innocents, it can still bring you down. Sebab badan kau, ability kau might be superhuman, but your mind is ultimately human. So which is one of the themes of Invincible jugalah sebenarnya. Kau boleh ada power ni, power tu apa semua. Tapi kalau kau tengok the worst things yang jadi like Invincible semua jadi pasal psychology. The worst things Invincible semua jadi pasal mental. Pasal kepala otak tu yang tak pernah betul yang jadi all these things. Not so much about the superpower. The superpower tu just enables the atrocities tu untuk jadi. Tapi a lot of effed up things yang jadi like Invincible memang pasal ni. So that's a recurring theme of the show lah. So sekarang Eve tengah in this spot. So bagi aku ni dia punya hero's journey lah. That then you realize having abilities alone doesn't make you a hero. Tapi having abilities and using it well pun doesn't make you a hero. Kalau kau nak jadi hero, the first person kau kena save is yourself. Kau tak macam mana kau nak save orang lain. But this is her battle sekarang untuk go through benda ni. And when she pulls through, kau tengoklah the real Atom Eve macam mana. Betul. Yeah. It's gonna be interesting story arc Atom Eve is gonna be interesting. Alright, so dengan itu aku rasa berakhirlah segmen kita yang on Earth ni. So kita dah pergi THRAXA, kita dah pergi Earth. Sekarang kita akan tengok kepada the future for Invincible. Alright. Untuk orang lain je kita akan bincangkan dan nomor satu untuk segmen ni untuk semua panelis dia tentang Nolan's novels. Apakah pendapat korang tentang clue terakhir yang telah diberikan oleh Nolan ataupun Omni-Man kepada Mark iaitu Invincible untuk membaca novel-novel sci-fi nukilannya bagi menyelamatkan masa depan ke seluruh universe Coalition of Planets. So kita mulakan dengan Nazher dulu. Maybe kau tak sampai lagi tapi kita start dengan Nazher dulu. Okay, actually aku tengah sampai part yang okay lah, I think aku spoil je lah sebab the one who give the book is out actually. So buku-buku
yang sci-fi ni sebenarnya art simpan, sebab before Nolan start tulis for travel book, dia tulis for sci-fi, tapi sci-fi punya buku tu dia tak, jualan dia tak berapa laris tau, tapi art suka buku dengan buku ni. So actually right after this Mark balik ke bumi, jumpa dengan art. Dia cakap the what happened between the battle apa semua, and he mention about the books, sebab dia cakap yang apa ni, dia cakap bapak aku mention about books. So dia kata buku, sebab bapak aku tulis buku travel, so apa kata travel. And baru aku ingat, rupanya it's not just a travel book, but there's a sci-fi book yang tak berapa nak laris. Hence that is why art bagi buku-buku ni dekat Mark. And from that moment, ini during Nolan, macam mana dia jumpa the creature that much more powerful than Viltrumite himself. So basically the book tells how to defeat the Viltrumite. Aku sampai tu je, sebab lepas tu diorang pergi ke spin-off one of the superhero yang ada kind of X power or something, diorang team up dengan Invincible to fight with something. So I kind of on the break in the comic yang tengah spin-off, so I will continue later. But given that this is the one that Debbie yang pegang, is either Debbie yang bagi ataupun dia akan pass dekat art. Sebab at this point aku tak tahu lagi how far the plot is woven that change in the series itself. But as of now, I think I will pick up after I finish the spin-off in the book and then continue with the story, sebab spin-off quite long and aku benci sebenarnya the different art direction. Sebab biasa kalau Robert Kirkman lukisan kan macam orang lidi sikit-sikit. So yes, sorry. Okay, macam lukisan Ryan Otley, macam kau tahu dia macam orang keding tu sekejap muka tak nampak, lepas sekejap muka nampak. So lukisan tu aku dah biasa. Tapi bila pergi lukisan lain, cakap what the fuck yang draw this kind of figure yang memang totally petak-petak tau. Like the draw is a very cube shape ni orang. Aku macam sabar. Aku tengah baca. Title apa tu? Yang kau tengah baca ni spin-off title. Alamak, aku rasa aku ada share dalam group. Apa nama dia Bukan pasal robot dengan monster ke? Bukan. Dia pasal babat yang ada Wolverine punya suit, something like that. Yang totally ada kau share tu. Aku ada share. So yeah, yang aku tengah baca spin-off tu. And quite long dah aku benci sebenarnya. So aku tengah bersabar nak habiskan the spin-off. So aku tak tahu how well they're going to pick up, because it's either they're going to go this route ataupun kita akan jumpa balik Extra Lovey. Sebab Extra Lovey apa dibuat sangatlah babi gila nak mampus. Memang aku bengang gila. Dan aku baca aku cakap aku memang sakit hati gila dengan Strong. And those who watch it, I hoping that the emotion will be much more rich or higher lah. Hopefully they're able to translate in the series itself. But for now, sorry. I think once we get back to the final 4 episodes of season 2, fokus dia memang akan jadi Angstrom Levy base. Yang subplot novel ni maybe dia simpan untuk season 3 lah. Agree. Betul. So macam Nazir cakap tadi, Munif, eventually art akan bagi. So dalam ni kita nampak Debbie buang, dia letak tepi tong sampah kot. novel penting ni. So apa pendapat kau tentang Nolan's novels, and will it be art ke Debbie yang bagi novel pada Mark? Aku rasa dia akan kekalkan art kot, sebab sekarang ni dia tunjuk Debbie nak buang buku-buku tu because dia still resentment dengan Nolan kan. So aku tak nampak macam mana dia tiba-tiba tiba-tiba macam do a quick 360 macam tu. So aku rasa most likely art yang akan okay nak buang tapi macam dia simpan setengah lah, sebab still macam memories of Nolan being my best friend apa semua kan.
So aku rasa that part maybe dia akan kekal kan. Cuma yang Debbie nak buang semua ni lah macam untuk, ialah dia untuk that dramatic effect lah. And untuk itulah bila aku tengok dia bertunjuk title buku ni kan dalam show tu, wah aku meremang tu. Meremang. Sebab okay, masa aku first baca Invincible dulu, memang di page 1 tu tengok, ni je Superman rip-off apa benda ni kan. Lepas tu macam bagi baca-baca, lepas the whole Omni-Man thing, oh damn, benda tu jadi lah lepas ni. So start hook. Tapi, aku very clearly remember, bayangkan kau dah enjoy season 1, season 2 kan. The moment lepas datangnya perihal buku ni, aku cakap, that's when Invincible start to get good. Seriously. That is when it starts to get good. Lepas keluar perihal buku ni. So macam Nazher dah ulas tadi lah. Dia benda ni aku panggil dia macam the Jiraya punya plot. Kan Jiraya masa dia lawan Pain dulu, sebelum dia mati dia tulis message atas katak tu. Dia tulis nombor-nombor kan. So nombor-nombor tu is indicate muka surat and what line apa so buku dia. So bila dia crack the code, saya tengok dalam buku tu, rasanya dapat jawapan dia apa weakness Pain tu. So benda ni is something yang lebih kurang lah. Cuma dia a lot more simple in the sense yang again macam Nazher cakap tadi, dia selama ni Nolan tengah dia tulis this buku sci-fi untuk selit information pasal benda-benda yang boleh mencederakan Viltrumite. Itu konten-konten yang tersirat dalam buku ni. So the things yang boleh damage Viltrumite lah, or mortally wound Viltrumite. What's interesting bagi aku pasal buku ni, which aku akan ulas sikit lah nanti, tapi aku nak kau fikir kejap. Ramai orang rasa Omni-Man berubah hati lepas dia belasah Mark, and then dia dapat flashback masa Mark main baseball, dia insaf, nangis, belahan. That's when dia ada change of heart kan. Sebenarnya this books puts things into perspective tau. Aku rasa the whole from sebelum dia lawan Mark tu pun Omni-Man tengah sakit sebenarnya. Dia tengah suffering even before dia lawan dengan Mark. Probably years before dia lawan dengan Mark. Pasal apa? Dia tulis buku-buku ni bukan baru. What I'm trying to say is that for many years dia kat bumi, dia memang dah plan nak betray Viltrumite. Lama lah. Itu makna buku ni. Yes. So memang dia dah sayang Debbie tu. Dia dah sayang Mark tu. Dia bukan lepas final battle season 1 tu baru dia sedar. Dah lama, years before they fought pun. Cuma macam kau boleh nampak hint tu dalam episode 4 season 2 ni yang dia pusing, dia pergi cekik Mark, why am I feeling this way kan. Dia memang dia sangat in denial lah. So, aku Viltrium, aku sepatutnya tak boleh ada perasaan dia semua, tapi dia penyayang. He can't help it tau. And sebab dia pun this big man child Superman, the only way yang dia tahu nak react is dengan keganasan. So dalam season 2 episode 4, bila feelings dia konflik, benda first dia buat, dia cekik Mark. Dalam season 1, bila dia dah tahu, dia dah tak lagi mana dah, aku dah nak start buat invasion ni, dia belasah Mark. Tapi sayang tu dah lama dah, many years before Invincible season 1 pun. So sebab kau tahu kenapa dia tulis buku-buku ni. He planned to betray them all along. Okay, so yang menarik yang pasal buku ni pula, macam aku cakap lah, bagi aku, this a personal punya take lah. Aku honestly rasa dia memang, benda kita dah baca atau tonton so far memang best. Tapi selepas datang perihal buku ni, that's when it gets good. Pasal dia just, kau bayangkan ke ni dunia Invincible kan. Okay, lang kotak ni memang penuh dengan benda yang best-best lah, all bestnya Invincible. Dengan datangnya konten dalam buku ni, dia just sepak pintu rumah ni, kau terbuka ke whole bigger universe of Invincible. Sebab 2 season kita duduk deal dengan Viltrumite kan, and aku percaya kalau season 3 pun still macam all this, you know, Superman people, so dia akan jadi stale cepat, dia akan menjadi boring cepat. Tapi
dengan info yang datang dari buku ni, baru kau tahu dunia dalam image komik ni sebenarnya luas. Sangat luas. Dia ada binatang yang boleh cederakan Viltrumite, dia ada alien purba yang boleh cederakan Viltrumite, dia ada teknologi yang boleh cederakan Viltrumite. Sebenarnya galaksi ni memang luas. So buku ni directly akan lead to Invincible's comic or animated series Invincible ni akan ada dia punya own memang meremang punya Avengers moment lah, aku boleh cakap. Bila benda panduan yang Nolan buat dalam buku ni dah materialize, kau akan tengok time tu kau akan cakap, Viltrium, let's fucking go. Let's go. Kau dah spend 1 season, 2 season, maybe 3 season takut dengan dia Planet of Superman sih. Tapi pasal buku ni kau cakap, let's go. Bak datang kan, bak datang. Kita tengok siapa mampus dulu. Bak datang. Memang best. Aku bagi sikit hint, one of the makhluk yang dihint dalam buku ni, kalau kau tengok cover buku ni, The Man with the Invincible Gun ni kan, Omni-Man pernah lawan dengan dia, tak boleh menang. Omni-Man terpaksa kambus and leave him stranded in an asteroid belt. Itu je cara, that's the best dia boleh buat. Dia tak dapat bunuh Mamat ni, and dia kambus and then blow, and macam fikir 2-3 kali nak release ke tak Mamat ni. Tu baru seko. Ni yang macam Silver Surfer, yang Mamat, The Man with the Invisible Gun ni. Silver Surfer / Ghost Rider, what have you lah. He's a cool ancient alien dude with a space gun yang boleh tembak anything while riding a space motorbike. Tak sabar dah aku nak sampai that part. Aku tak sabar sampai that part dah. Dunia dia makin gila tau. Dunia dia makin luas, makin gila. So tu kata yang Savage Planet, Savage Beast tu Battle Beast ke apa? Savage Planet, Savage ke dinosaur like raptor yang Savage Planet. Kalau kau tengok dekat overlay tu. Raptor je. Raptor. Yes. Yang tu dia akan ada dia akan ada satu planet yang tu lah penuh dengan macam dia kau bayangkan kau tengok Starship Troopers lah. Kan bila kau pernah tengok Starship Troopers kan tu binatang macam tu kan, yang sangga-sangga Starship Troopers tu. Bayangkan satu planet penuh makhluk-makhluk Starship Troopers tu, tapi rahang dia semua boleh tembus Viltrumite. So dunia Invincible ni luas. Dunia dia luas. And Nolan pun dah hidup beribu-ribu tahun. So this is semua info yang dia dah collect. Benda-benda yang boleh damage or become a threat or definitely boleh bunuh Viltrumite. So semua dia rekod dalam buku ni. So kemana jalan cerita dia lepas ni, dia akan memang lead to this again, the Avengers moment untuk Invincible, and I cannot wait. Nice. The coalition of planets akan bersatu. Alright, I guess dengan itu berakhirlah 3 plot menarik daripada mid-season 2 finale ni. Sebelum kita ke soalan-soalan korang, kita akan bincangkan harapan kami bagi Invincible Season 2 Part 2. So, lambat lagi so nampaknya Invincible Season 2 Part 2 ni hanya akan keluar di bulan Mac, April. Diorang ada Fallout is coming out in April. So this one maybe coming out in March lah. So it needs to come out before Fallout. Kita dia macam tak cukup space dalam Amazon Prime yang release every Friday. So apakah harapan korang untuk Invincible Season 2 Part 2 tahun depan? Hopefully March 2024. Kita mulakan dengan Nazher. I think one word ago. Angstrom. Of course, aku punya I want the Angstrom Levi punya plot to be resolved, which is going to open much more possibility of the Invincible macam
Munif cakap, sebab Munif dah bagi a little bit of tidbit of spoiler of what gonna happen with the man with invisible gun. Itu baru satu, tapi korang belum lagi tengok, how to say okay lah, since I believe in episode 2-3 kita dah ada a different alternate dimension of Cecil and Donald. Imagine an alternate dimension of Guardian of the Globe. Right, a Guardian of the Globe, and there's something going to be happen, tapi I'm sure this is going to be expand on season 4 or 5, I think. I mean aku tak nak spoil lebih-lebih, tapi this is due to the Angstrom punya power yang boleh jump into a different dimension, parallel dimension. So due to that, yang buat things go south lah. Tapi something happen tu macam, I won't spoil what happen, tapi basically Mark akan jump into a different dimension, and he made Guardian of the Globe, a different version of the Guardian of the Globe. Basically kau akan nampak rambut lain, robot style lain. Yeah, right. So aku rasa kita akan dapat yang tu, hopefully for the half of the season 2 ni kita akan dapat yang tu. And also aku harap kita dapat a bit tidbit of the man with the invisible gun punya plot that being move forward lah. Harap tu jugalah, sebab it's going to be crucial for perang Viltrum that going to be happen. I believe so. So yeah, tapi yeah, I think that's all that I can say, sebab kalau saya lebih kan takut spoiler untuk those who haven't read comic, so I feel bad for them. But for now, korang tunggulah sampai bulan 3. Invincible are really getting good actually. So those who haven't watched, go watch the first episode, and then once another 4 episode came out, the hype going to be much more higher, stronger, much more mightier than what we get right now actually. Because right now the plot are being escalated much more higher. Yes. Macam Opa cakap, dia kata yang universe mohawk sampai ke top evil mohawk. Yeah, it's coming bro, it's coming. Alright, seterusnya Munif, harapan kau untuk Invincible season 2 part 2, hopefully bulan Mac 2024. Dia in a way sama kat Nazher, so aku nak tengok the Angstrom punya part lah. Sebab dia macam mana, for the sake of interest juga, and untuk menunjukkan betapa strong and diverse the plots and subplots and the characters dalam Invincible ni, kau boleh aku tak nak lah macam berturut-turut 2 season habis dengan Viltrumite stuff. Walaupun memang Viltrumite stuff is the main stuff, tapi kalau boleh biarlah dia the second half of season 2 ni biar completely flesh out the whole Angstrom disaster. So bagiku dia kan add a different flavor to the story, keep things interesting. So kau bayangkan macam first season kau ada Viltrumite stuff, tidak second season first half halfway the resolution with some big Viltrumite stuff juga, sikit-sikit Angstrom, tiba-tiba totally take you by surprise kan. Second half of the season gila-gila Angstrom stuff sampai kau mulut kau akan tenganga dengan benda yang berlaku. And then season 3 baru kita pick up where we left off, sama dengan Viltrum stuff juga, tapi cosmic kali ni. Aku rasa macam tu cantik, dia kau keep things interesting. It's better daripada betul-betul 2 season completely Viltrumite dia benda kan. So yes, sebab tu harapan aku is for the sake of variety, for the sake of orang tak jadi bosan and continue interest, you need to have the second half of the season memang Angstrom punya stuff. So 4 episod ni
Aku rasa kalau and kita dah tahu, macam cakap banyak kali, dia punya time management memang superb. Aku rasa 4 episod ni dah more than enough untuk completely tunjuk the devastation yang Engstrom akan buat, yang akan meninggalkan kesan selamanya kepada dunia Invincible ni. And the reason why aku nak tengok N2 juga sebab another thing yang interesting pasal Invincible is that kadang-kadang kau rasa a planet of Superman si macam is a worst case scenario. Kadang-kadang orang yang tak kuat tapi dia just cukup bangsat is the worst case scenario. Itu yang buat menarik cerita. Itu yang buat Invincible ni memang best. Kadang-kadang macam aku pun macam dia later akan keluar tu villain ni nama Dinosaurus. So aku minat dinosaur. So macam ni macam villain of the week dinosaur ni kan. Bodoh lah dia ni kan. Dia end up killing millions dekat planet Earth. Some dumbass dinosaur villain. So the beauty of Invincible macam tu, the damage tu dah lah permanent and kau tak tahu damage tu akan datang dari mana. And sometimes, or a lot of times, the damage tu datang daripada bukan orang yang paling kuat pun. So that keeps you on your toes. So every threat, kuat ke, lizard leak ke, apa benda kau macam shit, siapa pula nak mati ke ni, apa benda pula nak jadi ni. To any of the villain, kau jadi risau. So untuk tak hilang that spirit tu dalam cerita Invincible ni, they need to go Engstrom lagi for the second half of the season. Sebab tu itu harapan aku. Okay, so hopefully nanti by the end of cerita dah habis. Hopefully aku tak tahu lah, maybe tahun baru nanti akan keluar trailer 2024. Hopefully akan tunjuk lah Invincible season 2 part 2 ni keluar bulan mana. Pasal kita dah nampak yang bulan April akan keluar Fallout. Lepas tu Fallout is at least 10 episod, so that's 10 minggu. And then it would be The Boys season 4. Habis takkan kau nak tunggu sampai bulan Jun, Julai, Ogos baru nak keluar kan. So hopefully akan maksud lah. Sekarang aku akan bacakan beberapa soalan daripada korang. Aku rasa ada 14 soalan terpilih. Pertama adalah daripada Hazlam Misran. Terima kasih untuk sumbangan super chat anda RM23.50. Dah jadi tarik. Thank you bro. Alright, seterusnya Nameless bertanya, Viltrumite yang perempuan Tula tu dalam komik nampak muda. Yes, dalam komik nampak muda. Yang ni dia positif punya casting, representation lah. So representation. Ada I think they still badass lah. Dia tua pun Cougar dengan dia punya blade dekat dia punya blade. Banyak main. Gila babi. Jangan risau, nanti ada female yang muda. Yang tu trauma. Kita tunggu lagi 2 season. Seterusnya Nameless menambah, kenapa Oliver anak baru kepada Nolan colour dia purple? Kerana Oliver adalah setengah manusia, setengah belalang THRAXA. So that's why kulit dia purple. Tapi itu hanya masa dia bayi. Bila dia membesar jadi dewasa, the human half will take over and dia tak purple sangat kan? Dia purple lagi, aku tak ingat. Yang ni aku nak aku actually ada thoughts lah pasal ni. Sebab dulu aku pun fikir kot macam kenapa je humanoid purple kan? Kenapa tak je macam human yang ada sesungut ke apa benda kan? So aku macam fikir kot pasal character design Oliver ni. Tapi again aku tak nak lah spoiler, tapi aku boleh bagi tahu one thing. Satu benda yang bahaya lagi pasal Viltrumite ni, selain the things that you know lah, dia punya super strength, dia punya kekejaman dia, apa semua kan. Selain benda tu, benda yang sebenarnya paling bahaya pasal Viltrumite ni apa, is dia punya, orang kata DNA dia, bukan DNA, tapi dia punya compatibility untuk bersetubuh. Itu sebenarnya kualiti dia yang paling bahaya. Paling bahaya. Sebab dia
dia compatible dengan any species, almost any species. Dia almost any species dia memang compatible. So itu dah bahaya dah. And then bila dia buat offspring dengan mana-mana species yang dia pergi settle with, DNA Viltrumite tu memang kuat tau. So bila kita fikir maybe dia kan jadi fusion ke, maybe dia kan jadi lebih serangga daripada Viltrumite ke maybe 60% Viltrumite serangga, tak, dia akan jadi dia lahir-lahir tu memang dah jadi humanoid tau. Cuma coloration kulit tu lain sikit. Tapi bila Oliver tu start besar, sebab yang dah lah DNA serangga tu macam dia akan grow cepat kan. So bila Oliver tu dah start mature, dia akan jadi pure Viltrumite juga. Dia kena kulit dia semua dah start jadi kulit orang masa tu, dia pun dia ada misai Nazi tu. Dia kan memang sebab benda ni memang dah hinted by Nolan pun. Macam benda ni macam dah season 1 pun Nolan dah cakap. Kan dia kata, you are part human benda semua, tapi kata but actually you're more Viltrumite. You're basically a pure Viltrumite, dia cakap. Sebab depa punya macam physiology. So benda tu Nolan dah bagi tahu dah. So sebab tu bila kau tengok dia intermingle dengan another species, dia kan jadi this weird macam hybrid. Tapi even hybrid tu pun dia more humanoid tau daripada serangga tu. Sebab DNA Viltrumite tu sangat kuat. Maybe dia punya pigmentation tu lain, jadi purple whatever, and in no time dia terus akan jadi pure Viltrumite balik. And kalau aku sajalah nak berteori sikit kan. Kalau you tengok kulit-kulit serangga tu, pigmentation kan, kulit dia color biru, betul lah, which is the outer skin of serangga tu biru. Lepas tu as someone who selalu, macam aku ni selalu kena lukis manusia lah. So aku kadang-kadang buat artwork kan, bila aku lukis orang, the unique thing pasal human skin ni, or kalau kau nak lukis and colour, paint a realistic human skin, kau kena add a layer of merah di bawah kulit brown gitu. Sebab kapilari darah gitu, bila kena cahaya, dia akan jadi satu diffuse light, dia akan nampak brown tapi macam reddish. So itu, sebab tu kau boleh bezakan antara manusia yang hidup dengan manusia yang dah mati. Manusia yang dah mati, dia macam flat kan, colour pucat tu. Tapi if you're alive, dia brown, tapi ni pun nampak, kau boleh nampak macam tonton merah kat tangan aku. Okay, tapi ni kita kulit brown. Serangga tu, kulit biru. Lepas tu di bawah dia ada kapilari darah tu, biru dan merah. Tak tu jadi purple. Tapi eventually sebab Viltrumite punya pure blood tu, dia akan jadi juga. Memang dia akan jadi photostat Nolan. So maknanya macam Andresa cakap lah, originally Oliver memang besar laju, tapi at some point Nolan punya gene yang slow down the aging itself. And also Munif, I have a question. Since kita bincang pasal Viltrumite basically on his last leg, why they're not procreate themselves? Apa dia? Why they are not procreate themselves? Yang tu very simple sebenarnya. Sebab because they under their leader THRAXA yang kau akan eventually akan tengok, you tengok the same reason why diorang destroy planet diorang sendiri lah. Destroy dia punya population tu. Tak, dia nak survival of the fittest. The few yang ada sekarang ni is the best of the best. So we don't need anymore. And kita hidup forever. Kalau tak ada benda yang bunuh kita, we just basically live on until infinity. So sebab dia sangat slow aging. So dia tak rasa macam nak menambahkan zuriat. So sebab tu what happened to Nolan on Earth, dia bukan saja terkejut disebabkan Nolan abandon the post. They're surprised dia ada anak in the first place. So that's not what they do. It's a kind of control population. Because if it's too much, it gonna be destroy the whole the Viltrumite community. So that's why macam selective breeding, aku akan pastikan only the one that strong enough
to basically macam to do more jajahan, to do more control of the planet. Hence then that is why macam dia jin tak kisahlah dia pergi buat dengan harimau ke dengan belalang ke apa ke, they still going to get Viltrumite. Maknanya the DNA tu basically the mate, tapi the partner DNA are useless basically. No matter what, you still gotta be a Viltrumite. Dia tak ada macam dia tak ada macam kalau saya jin dengan manusia, you still get 50% of human being, 50% of saya jin. Tapi kalau ni tak, ni macam either no matter how strong the partner jin, Viltrumite will always take over. Kan? Lepas tu also jangan lupa ke at the same time kan Nolan duk mengamuk, why am I feeling this way, I shouldn't feel this way. Masa first season pun dia bising apa tak feel, because another reason pasal survival of the fittest, so apart from nak pastikan the gene pool tu pure, is also pasal dia pun nak buang sentiment, so dia pun nak buang feeling, so kalau kau ada offspring, Nolan jadi case in point lah. Kau tengok, so disebabkan kau ada offspring, kau ada anak-anak, mulalah abandon post, jadi conflicted, tak nak buat itu ini. Nampak? So that Nolan is proving their point. Kenapa? So gene nak kekal gene pool tu perfect satu. Tapi at the same time ada anak je, the one guy ada anak abandon his post. Maknanya is all come back to that emotion makes them weak lah basically. So hence that is why bila Nolan besarkan mak, dia cakap dengan bangga, Viltrumite ni something that you have to be proud, kau ada darah ni. Tapi the truth is kita adalah colonizer. We colonize of the weak planet just to increase our population. But turns out due to dia ada anak, dia kahwin dengan Debbie. The emotion rubs on him. Hence that's why he feeling sad, he feeling lonely. Kalau it weaken him. It technically to the Viltrumites lah. Yeah, but there's the thing. Mana-mana saga story arc pun, especially on the overarching arc, the foundation of emotion itself a source of strength actually. That's the thing that keeps us push forward. Bukan merely brute strength. So it might be spoiler for all, but I think this kind of emotional type of subplot going to be strong, especially Nolan and Mark, Debbie and Nolan and Mark. This is kind of a foundation that makes it much more stronger, much more like solid actually. Like macam korang sekadar kekuatan, we have the human emotion that can overcome everything. We have hope, justice or whatever they call in this universe. Tapi I believe Robert and Ryan won't do it like as obvious as Marvel and DC do lah. Macam diorang buat tapi macam halus. Dia do ada fitness macam mana kau tengok dalam episod 4 ni. Dia tunjuk sikit tapi and the rest the plot are moving forward. Right. Okay, sorry guys, aku punya connection tadi teruk sikit. The Viltrumite datang rumah, hancur punya wifi. So dah baiki wifi dah, aku call Cecil sekejap tadi, so dah dapat internet balik. So dah lagi soalan. Seterusnya Iqbal bertanya, apa jadi kepada adik Mark? Adik Mark, Oliver, aku rasa kita akan tengok lebih banyak adventure Oliver di bumi nanti. So nantikan Invincible Season 2 Part 2. So cerita dia akan bersambung. Seterusnya Nameless bertanya, penting ke plot Donald ni? Donald ni lebih kurang macam orang kanan kepada Cecil, yang dipercayai oleh Cecil, dan dia memainkan peranan penting di sebalik tabir lah. Dia macam layan bos dia, lepas tu dia jadi perantaraan dengan Debbie, dengan Art, dengan banyak lagi orang. So dia tak ada major plot points, tapi every time ada Cecil ada Donald. So in that sense dia penting juga lah. Seterusnya ayat ni best gila. Aku rasa this was the post credit. Butler twins memang bangang dan membuktikan diri diorang yang asal dah lama mati. I think it proves that diorang tak boleh lain. Diorang kena sama. Kalau tidak,
memperhambakan lagi seorang sampai bunuh-bunuh lagi. Itu memang bodoh gila. Aku untuk yang ni aku suka gila dia punya keep the running joke tu, macam dia kata lah, there are something that best keep as it was. Sebab otherwise kalau ni happen, someone will be take over. So basically macam it's better to have 2 clone rather than one original, one clone. So macam And it's better that diorang tak tahu siapa clone siapa original. Betul. And that's the thing. Then the train jokes keep running. That's the thing yang aku macam, bapak best tau kau twist benda ni. Aku ingatkan macam okay, maybe kita dah habis on the clone joke. Oh tak, we escalated much more higher. We get more stock for you guys. Dia suruh buat air Itu dia. Dia saya ada satu pengajaran lah. Daripada ada satu benda kita boleh ambil teladan pada kisah Mola Twins ni apa tau. Nak bahan orang tu berpada-pada lah sikit. Nanti kan kena bunuh. Kawan dah tahu, dah confirm dia original. Oh, kemain lagi kau. Sudah-sudah lah tu. Kan nak bahan pun berpada-pada lah. Ni lah. Oh kau clone lah. Satu lah. Masak pun macam tai. Kau clone satu, ini pun kau tak tahu. Kau clone satu, kau bodoh. Macam lebih-lebih nampak. Sampai mati bro, sampai mati. Kelakar gila tu. Yes, kita akan tengok volunteer lagi in the future. It's gonna be awesome. Seterusnya Nadzru bertanya, panelis baca komik Invincible je ke? Komik The Walking Dead ada baca juga? Aku baca komik The Walking Dead, yes, Munif pun baca. Tapi aku tak layan siri dia pasal siri dia tak ikut komik langsung. The moment yang Shane tak mati, aku give up. Season 1 The Walking Dead, Shane tak mati kan, aku tak fuck off, tak boleh terima. Jatuhlah. Alright, seterusnya kita ada 6 lagi soalan. Soalan daripada Ismail ialah mana nak cari komik Invincible ni? Basically kalau kau pergi dekat Shopee ataupun Lazada, lepas tu kau type The Last Comic Shop Malaysia, lepas tu kau boleh cari Omnibus. Diorang ada 3 Omnibus compendium, which is satu dah RM80, dia tu lagi jimat. Kau beli 3 kau baca sampai habis. Itu macam lagi well off daripada kau cari one issue yang takes time. Basically macam diorang dah satukan, like macam Omnibus 1 dari berapa ke berapa, Omnibus 2 berapa, Omnibus 3 dari berapa ke berapa. Yang tu lagi senang. So kau beli 3 ni, baca je. Senang. Betul. So 144 isu dalam hanya 3 Omnibus. Tapi Omnibus tu tebal gila lah. Dia akan jadi tebal macam tu ya. Pasal satu Omnibus tu is about 144 bagi 3. 140 muka surat, something like that. Macam tu lah. So kalau bukan The Last Comic Shop Malaysia tak ada, kau boleh cari Abah Comics. Abah Comics adalah seller daripada JB. Kalau yang tu pun tak ada, harapan kau adalah Kinokuniya Malaysia. Kinokuniya lah. Baru nak cakap. Is either Kinokuniya ataupun Book Express lah. Biasanya yang dua ni yang rajin bawa masuk komik lah biasanya. Tapi for Kinokuniya, kalau macam diorang tak ada stok, kau always boleh order tau. So that's a good thing of Kinokuniya. Kau order je, kau pick up je dekat store diorang. Definitely. Aku betul. Dulu actually apa yang Nazir cakap ni betul lah. Sebab dulu pun aku desperately tengah cari the two graphic novels, which is Extinction Parade. Extinction Parade ni Max Brooks, the guy behind World War Z yang buat, and dia cerita pasal zombie lawan vampire di tengah-tengah Malaysia. So peminat-peminat komik boleh cari buku tu, and orang-orang yang patriotik pun boleh cari buku tu, sebab bukan selalu negara kita jadi setting untuk benda-benda sci-fi ni kan. Memang masa pergi Kinokuniya memang dah tak ada stok habis. Lepas tu just order je, lepas tu tak apa lama lepas tu dapat lah. Very easy. So cubalah sources yang dekat Malaysia ni. Kalau kau nak cuba ship daripada US boleh juga, tapi mati kau nak bayar shipping lah. Shipping nanti lagi mahal daripada harga buku. Tak worth it. Lagi baik kau Kino, Abah Comics ataupun The Last Comic Shop Malaysia. So semua ada dekat Shopee, Lazada ataupun Kinokuniya ada website dia sendiri. Good luck untuk mencari komik-komik Invincible.
Seterusnya Fikri Hassan bertanya, Invincible Season 2 Part 2 ada berapa episod? Jawapan dia ada 4 lagi episod. Hopefully bulan 3 akan bermula, hopefully, atau bulan 4. Seterusnya Fikri Hassan juga menambah, siapa yang tulis screenplay series ni? Pandai gila diorang develop dan upgrade story daripada source material. So pertama, penulis asal Robert Kerman ada juga terlibat sebagai screenplay satu episod. Kemudian kau ada penulis-penulis Simon Rasiopa, Chris Black, Curtis Gwynn, Christine Lazaf, Ryan Ridley, Matt Lambert, Adria Lang dan juga Helen Lee. Kalau kau nak tengok apa projek-projek yang diorang pernah tulis sebelum ni, kau boleh pergi dekat IMDb page Invincible, and then kau boleh klik atas nama setiap writing credit ni, kau boleh tengok. Diorang kebanyakannya penulis-penulis baru lah. Ada yang tulis filem Escape Room. So banyak. It's good that projek ni bagi chance kepada new writers untuk dapat experience. Third last question, final season nanti second last episode diorang buat movie pun okey juga. Movie diorang nak buat live action tapi tak berkait dengan animasi ni. Maksudnya it is its own project dekat Universal Studios. So Robert Kerman kata diorang on the way. So sama-sama kita nantikan. The last two questions adalah off topic. Pertama adalah daripada Wan Faris yang bertanya, apakah pendapat panelis tentang GTA 6? Aku tak main game, so apakah pendapat korang? Kita mulakan dengan Munif. Kalau aku if anything aku happy untuk the GTA fans lah, sebab memang dah long time coming kan, lama gila tunggu. So ingatkan dia ni dah tak buat tu benda kan. So bila finally dah keluar, aku memang happy for the fans of the franchise lah. Tapi aku personally tak main sangat GTA. Pasal apa? Sebab bagi aku dia macam FIFA lah. So tiap-tiap tahun pun dia keluar game sama je. Macam dia literally macam doing the same thing kan. That open world thing lah, benda semua kan. And tapi itulah gameplay dia, nak kata lain sangat pun tak ada lain sangat. Maybe banyak quality of life benda tu dia akan gila babi improve. Which every iteration of the game pun memang quality of life dia makin detail, makin improve, grafik pun memang makin cantik. Cuma itulah, is just not a thing yang aku look forward to. But really happy for the fans of the franchise. Sebab damn, lama gila korang tunggu akhirnya. Well, aku last main GTA was on PSP, Vice City Story dengan Chinatown War, and aku main pun memang main bodoh-bodoh je. To be honest, my exposure on GTA was dekat Cyber Cafe. Kawan aku cakap, "Zee, dah tak main game Acilok kita? Game apa tu? Kau pergi, kau tekan jalan je, kau tekan enter, kau curi kereta orang." That's the only thing yang aku dapat tahu GTA ni is a game curi kereta. Aku macam, seriously? Hence that is my like, okay, this kind of cool. Lepas tu, dalam PS2 kau beli San Andreas, kau main. And honestly, aku tak pernah main any main mission. Aku just main for the fun actually. Even Red Dead Redemption 2 pun, aku just main, do like a dumb cheat to get the gun and shooting people around, just for the brand's fun. But seeing GTA 6 dah akan keluar for another 2 years, I'm thinking to pick up for GTA 5 yang dah remaster again. Basically GTA 5 ni daripada PS3 tau. Remaster PS3, remaster PS4, remaster PS5. So dalam 10 tahun punya span tu, that's the only thing that Rockstar buat for the GTA. Tapi if I put, to be fair, dalam 10 tahun juga diorang keluarkan Red Dead Redemption 2, which the game win the best motion capture award on the 2019 Game Award, if I'm not mistaken. So I'm thinking kalau dia lebih, aku akan pick up GTA 5 and try to play lah. Sebab 3 character kau boleh control, is kind of cool actually. And yeah, aku dari PS5, so of course I'm gonna buy GTA 6, but see what kind of bundle deals yang Rockstar nak keluarkan lah. But for now, yeah, just wait for it lah. And also for the leaks ni pun aku rasa macam it's not fair lah, sebab
Rockstar ni diorang kena kacau dengan hacker sejak daripada I believe awal tahun lepas. Masa diorang tengah develop game tu, the model of gameplay tu being leaked out on the Telegram. People tengok on like macam the first scale of modeling sebelum diorang enhance everything tau. So and trailer kena leak lagi. It's kind of pop-up kesian tau. Aku macam, guys, just leave Rockstar alone lah. Biar diorang buat kerja diorang. But yeah, I believe people be people because it's a hype. 10 tahun kau tunggu for the game. So yeah, just hoping it's gonna get good lah. Tak nak jadi Cyberpunk punya scenario lagi. Launch. Kau tunggu game 13 tahun, last kau enhance dekat PC dengan PS5, bila pergi PS4 game is unplayable kot. Like those who play on PS4 that time memang betul-betul feel cheated gila-gila. But yeah, aku okay, trailer aku tak tengok lagi, but one of this day kalau keluar dekat aku punya feed aku tengok je lah. But yeah, aku maybe during this ages aku akan try main mission lah. Although aku akan get sidetrack, curi kereta pergi langgar orang. That's just a brainless fun for me lah play this kind of game. So yeah, that's all for my old gamer like me lah. Old sangat. Alright, soalan off topic terakhir kita malam ini adalah daripada Nasi Goreng juga. Apakah pendapat Munif tentang DLC Omni-Man dalam Mortal Kombat 1? Banyak moves daripada season 1 dia buat. Banyak. Ya kereta api lah apa, kelakar gila dia. Kau tengok dia punya fatality kereta api tu, meaning it shows that they put a lot of care lah. A lot of care into bringing Omni-Man masuk ke dalam dunia Mortal Kombat tu. Lepas tu here's the best part lah. Aku actually suka gila sebab dapat tengok macam dia punya suit in high definition punya grafik. So macam wish even nampak sebab dia punya texture apa semua kan. Sebab dalam style animation Invincible ni dia kan just macam 2D animation macam tu kan. So bila kau tengok dia masuk dalam next gen punya Mortal Kombat 3D model dengan texture tu, bila ada blood splatter atas suit dia, kau nampak dia texture, kau rasa macam lagi appreciate the immersion tu. Kata macam ni rupanya sebenarnya rupa Omni-Man ni. So memang gempak lah, tak payah cerita lah. Lepas tu itulah macam it's actually brilliant choice lah untuk Mortal Kombat tambah Omni-Man into the mix. Tak dia pandai the way they set up dia punya. So Mortal Kombat ni genius tau. The way they set up dia punya game dia, and even dia punya lore. Okay, it's a fighting game. So kau tengok the best of the best fight dengan each other. Lepas tu at the same time dia punya lore dia cakap okay, Mortal Kombat ni is a interdimensional punya fight tournament untuk tentukan the fate of the worlds. Dengan satu sentence tu saja, so dia boleh justify siapa saja masuk yang lawan dalam game tu, dia akan masuk akal tau. Dia tak dijaring. Dia bukan macam Eminem adalah Fortnite tak pasal benda ni. So, yang ni at least macam dia punya law tu allow untuk these crossovers to happen and tak jaring. And Omni-Man memang perfect lah. Cuma kalau nak lagi perfect, kalau dia boleh dapat kita punya J. Jonah sendiri jadi voice actor dia lah. Aku difahamkan yang he's not voice acting Omni-Man. Bukan dia ke? Aku rasa aku baca lah artikel macam voice actor lain. Tak silap aku. Dan maybe ni kau kena fact check sikit lah. Aku dapat cakap Yahoo News artikel tu. Dia kata apparently dia bukan dia yang voice kan Omni-Man tu. But nanti lepas ni kau Google balik lah tengok. Harap-harap tak betul lah. Tapi kalau ada one flaw pada inclusion of Omni-Man Mortal Kombat, itu je lah. Kalau berita tu betul lah. I think it was the Homelander yang bukan pelakon yang sama. Homelander? Bukan dia? Yes. Homelander at the start dah confirm memang dia tak dapat nak voice. However, aku baru je Google, memang J.K. Simon yang reprise balik. Memang dia kan. Kalau tu memang perfect lah. Sebab bila aku tengok shot dekat aku punya Facebook, aku tengok orang put dekat trailer, aku macam
this one J.K. Simon ni, sebab J.K. Simon punya suara have like that unique voice yang no Yeah, one distinct. can that distinct voice yang no one hard to replicate actually. But for aku tak tengok lagi for trailer untuk Omni-Man, untuk Homelander, but aku baru je ada news keluar yang Homelander actually ada this kind of nak return back as a Homelander dalam Mortal Kombat. Maybe sebab it's a peer pressure of the fans yang nakkan dia pegang role tu tau. Sebab I mean he's the muka dah dia kok, tak tahu suara lain tak rasa macam awkward ke. Ya. That's the thing. Betul. I mean, if you think about it, kau ada Peacemaker as John Cena, kau ada J.K. Simmons as Omni-Man. Come on, Anthony Starr, tolonglah pergi kau just buat NDR recording, kau hantar je kat studio, apa dah hal? It's a 2023 kot. Everything you can do remotely kot. Betul. But just hopefully lah. Hopefully. Soalan terakhir daripada Yusuke. Ternampak buku Watchmen dekat belakang ni. Yes. Ada tak kemungkinan movie ataupun series Watchmen akan dibuat balik ataupun buat story? Series dah buat kan? Series dah buat, iaitu satu sequel, tapi penulis tu nak buat satu season je, which we already got on HBO. So unfortunately, I don't think, and then Snyder pun macam pegang. So I don't think we're gonna get a Watchmen movie ataupun Watchmen series dah, unfortunately. But it's okay sebab the comic is still the best lah. Kalau kau nak layan more Watchmen stuff, just read the comics. Yang tu lagi lah, lagi best. Definitely. Alright guys, so kita dah habis bincang tentang Invincible. Aku rasa kita owe you guys satu trailer reaction. So jom kita tonton trailer kepada What If Season 2 yang hari tu tak lepas pasal internet aku hangat. So hari kita ada Nazher yang boleh share the trailer. Whenever you're ready Nazher, let's do it. Alright. Okay, aku rasa aku dah share screen dah. Aku dah buka for full screen. Okay, nanti dah buka for full screen. Lagi we try? Yes, let's do it guys. Jom kita react What If Season 2. Okay, and play 3, 2, 1. This kid puts on quite a show. Avengers 80-an. Tim cakap. Yeah. Dengan gameplay card tu. Are you sure you do not want Serempang lah. lepas balik surau kau pakai macam tu gameplay card tu. Okay. Cantik tu, Avengers 80 ni cantik gila. You thought the story was over. Oh. Ella. Only just beginning. Nebula. No, sassy sangat watcher. Itulah. Okay. In the multiverse. Jauh lagi. Loki mana Loki? Loki tengah pegang tali tu. Tu dia Avengers card. Avengers card. Grandmaster. Aku episode sehari every day of December. Terbaik lah. Oh, Tadi Mak Tailong. Tangki lawan Hela. Tailong. Tu dia lawan Odin. Damn. Oh. Rapier. Pasal the Hulk ada. I've been looking for you. Original character. Ni watak baru. Representation. Kahori, sakbal. I don't think I can bear to narrate. Tak minta pun Kahori yang sampai. Darcy, we got a code red.
The Avengers Tower's been overtaken. On Christmas? What is this, Con Air? Wait, Under Siege? No, that's not it. Hey, John McClane, focus! 9 days straight. Oh, now that is Christmas. It's gonna be a awesome Christmas tu. Awesome Christmas. Ya, memang Alright, awesome. so reaksi korang kita akan ada 9 episod Disember 22 sampai Disember 30. 31 matematik aku off. So apa pendapat korang? Antara Avengers 80-an, antara Talo versus Asgard ataupun Death Race 3000, mana satu yang favourite kau? Ataupun kau looking forward kepada watak terbaru, original, Red Indian? Aku macam aku apa? Yang tu yang paling aku tak nak tengok. So kita mulakan dengan Nazher. Reaksi kau and which episode you looking forward to the most? Okay, honestly aku dah tengok trailer 4-5 kali. I'm still hype for it. Of course aku nak tengok King T'Chaka punya prime lah, dengan dia punya kain pelikat tu 80s punya Avengers, like totally lah. And also era 14,000 pun nice kat, jalan kuda tu apa semua. Lepas tu kita dapat like Mad Max punya kind of apocalyptic punya race punya car. That's something macam it's like a different take tau. So I wonder how Watu macam, well, new shit coming up man, new shit coming up. And also I wonder, like, it's a 9-episode event, adakah the ending gonna be the same, like they all conclude all the multiversal punya anomaly become one just to fight this one big baddie, atau it's gonna be a different spreading? I don't know, but yeah, Babak kata Watu, I don't do sequel normally. But if he doesn't do normally, that means this is not normal. That means the multiversal threat are really happening. So kalau Mandarin pun ada sekali, deal is gonna be awesome. And aku harap kalau Tony Leung dapat reprise voice actor pun dah cukup nice kan. Yes, I think that'll be kalau awesome. dapat kan, tapi but it's okay lah. Kalau tak dapat semua pun, we get like yang hampir-hampir pun kira okay lah. But it's good if can have a whole full casting, but sometimes people are busy with other project apa semua kan. So it's okay lah. It's okay. I'm happy what I get lah. And the good thing is one day one episode. Yes. Not 1 week one episode. One day one episode. That's something macam, adakah this kind of orang cakap strategi, adakah Netflix, Amazon pun akan tiru juga? Sebab maybe. actually to be honest, Netflix ada tiru, tapi sebab movie tu bukan, series tu bukan dari Netflix tapi different studio. Dia dah buat, tapi sebab whole 9 episode dah release on the original stream, so diorang just ambil je. Tapi for original content itself, adakah dia akan buat yang sama ataupun they still keeping for binging punya culture? But hey, I'm waiting for it. King T'Chaka, see, I really want to see the prime lah, sebab in the real, I mean in the live action also kita tak dapat tengok fully. I mean kita tak dapat tengok at all. So hopefully this is going to justice lah. Right. And also we're going to see Grandmaster and so on. A lot is going on actually. A lot. Aku rasa kalau kau dapat Anthony Hopkins dengan Tony Leung, aku rasa mind blown kot. I think that is awesome. Tahu tak? Seterusnya Munif, kau punya reaksi and your favourite episode that you looking forward to. Silakan. The reaksi ku is very excited lah, sebab the first What If tu memang best. If anything, dalam series What If tu satu saja, dia lagi faham nak buat cerita multiverse than the whole idiot Phase 4. Kalau Phase 4 tu tak wujud and just What If saja yang ada Phase 4 tu, aku sangat perfect. Sangat perfect. Kau redeem Ultron, kau bagi all these crazy good alternate stories, kau uplift lagi Doctor Strange, kau troll Tony Stark, lepas tu kau buat macam-macam benda yang best tau. Tu even yang kau gender band pun, Captain Peggy Carter pun jadi badass, orang tak marah, in fact orang suka. So macam tu lah buat multiverse. And somehow Phase 4 tak jadi macam tu. So you know what,
aku dalam otak aku yang phase 4 yang wujud sebenarnya ialah What If dengan Loki. Itu je. So yang tu aku punya reaction. So season 2 memang sangat excited. The most entertaining episode yang aku rasa akan jadi is yang melibatkan Grandmaster tu. And aku suka ini pasal apa tau. Sebab kita tahu perangai Grandmaster ni is dia suka collect. Dia dengan collector selalu akan ada war games tau. Dia berkumpul hero-hero ni. Lepas tu jadi macam main chess tapi guna the heroes and villains as dia punya chess piece kan. Which is the premise for the original Secret Wars. Cuma kali ni yang kelakar yang style What If. So, aku nampak Grandmaster involve lagi dengan plotline ni. Tapi maybe instead of lawan bunuh-bunuh tumbuk-tumbuk, dia pun lawan racing. So aku tak terkejut kalau this is another Grandmaster tengah lawan dengan collector. Cuma kali ni lawan dalam bentuk this Avengers punya race kan. So macam that could be one of the highlight wacky fun punya episode. So. Tapi kalau cakap yang paling aku look forward to, yang paling aku intrigue dengan is definitely Wenwu versus Odin. Sebab there are multiple things yang bila kau fikirkan sangat interesting tau. Number one, what is the source of the conflict tau? Celah mana will these guys kan macam macam the Ten Rings. So what are the Ten Rings to Odin? Sebab tu kata dia macam dia ada something yang intriguing yang akan berlaku di situ. So to find out why conflict happens dia dah menarik. And then kalau kau cakap di sudut power level, no way Wenwu boleh stand toe-to-toe dengan Odin. Tapi it looks like macam ada two sides going to war tau. So apa yang Wenwu buat untuk jadi equalizer tau, to put up a fight dengan the forces of Asgard. So these are questions yang you know in a what if series kau nak tengok saat they explore the untapped possibilities of underused characters. Itu what if. So memang yang ni aku rasa memang paling intriguing. The Grandmaster punya death race aku rasa paling entertaining. Yang aku paling malas nak tengok is the representation episode tu. Sebab again aku cakap banyak kali, kau nak buat something, make sure it's creativity based. Jangan buat dia pasal some social checkbox punya base tau. And nampak gaya macam that's it lah. So, kau bayangkan macam ni kalau kau nak buat macam nak represent Native Americans ke apa semua kan, the smart way to do that is apa tau? Kau pakai the Native Americans yang memang dah wujud within your universe. Kau pakai Warpath, kau pakai Warpath, Thunderbird apa semua kan. And then it's a no-brainer pasal bayangkan kau dah tengok episode What If ni, tiba-tiba macam ada some random Red Indian episode. Tiba-tiba Red Indian episode ni features an X-Men dalam What If tiba-tiba. So barulah orang jadi hype. Dah lah. And then bukan kau nak berhasil lagi. Kenapa? Deadpool dengan Wolverine dah nak keluar movie next. In fact it's your only movie next year. Why not What If ni kau swap appetizer kau introduce X-Men di situ. Exactly. Apa yang kau tapi disebabkan representation the message kan so aku nak buat what message apa benda ni 2018 90 4 years of the fucking message. Stop. Kita tak nak what kind of message yang kau nak bawa sebenarnya. I mean like kita look, even since Endgame kita dah dapat banyak message yang goes right. And then bila kau nak tunjuk representation apa semua, at what extent apa yang kau nak sebenarnya. I mean like it's nothing bro. Itu lagi mencacatkan lagi the plot, the narrative itself. Sebab it came from the person that doesn't know shit. If that person know, aku boleh respect. Tapi kalau tak ada apa-apa, that just for the sake of representation of the image itself, for what? There is no reason. There is not a message. They just simply you tarnish an art. And that's the highest kind of condemn that people can make. I mean like, okay, I mean, what kind, there is nothing for you to represent. Nothing at all. There is nothing. This comic book ever since 70, 80 years and they do it just fine. They represent the way itself a good way.
people yang those who even female yang kita dulu jarang baca komik, they can enjoy because they see themselves inside, like Shuri apa semua. That's the good way. Tapi kenapa the force agenda need to be shoved down in our throat every time Tak. when it comes to the silver Dengan screen, watak baru Yang tak pernah Watak baru. Watak baru. Tak, here's the thing. Kau tengok, kau tak tengok je, kau tengok The Marvels. Kau bayangkan, macam kau dah dengar aku cakap banyak kali ni. Carol Danvers, kalau Carol Danvers tu Batman, Joker dia lah Moonstone. Okay? Memang dah female villain. Tapi instead kau tak nak pakai female villain tu, kau pergi cari Darben, a Z-list male villain, kau gender band yang tu. So macam, bukannya kata kita tak nak tengok watak perempuan ke apa in this shows, tapi kau dah ada a badass female villain, kau tak nak pakai, kau nak gender band juga. Kau nak buat those things. So sebab tu macam bila datang What If, satu yang cacat bagi aku, okay, aku tahu ni agak judgemental, kita tak tengok lagi di episode, could be fun, aku tak tahu, tapi yang aku boleh kata sekarang sama macam pangai bodoh dalam casting, bukanlah casting, tapi the selection of characters dalam The Marvels tu. Kau boleh tengok kat What If ni, Zed, dia memang kita dah ada beberapa Native American punya established heroes yang dah wujud for decades. So. Betul. And then kau macam, screw you guys, masuk si tak tahulah siapa ni. So this is the episode yang aku tak nak kata the one that aku the most not looking forward to. So aku actually jadi interested to tengok how they gonna F this up. How bad is it gonna be So tu aku tak sabar tengok. Okay. And finally just harapan sikit lah untuk What If season 2 ni apa tau. Aku tak tahu whether dia akan buat ada lagi an Infinity Ultron ke tak. Macam the character yang akan menyebabkan dia ni kena tag team ke benda semua kan. Tapi again, ni harapan aku, just harapan. And aku tahu Marvel sekarang dah stupid, so dia orang takkan buat. Tapi ni je harapan aku. Why not What If ni dua benda jadi. Number one, your big bad, you're the one yang akan play the role of Infinity Ultron is a Kang variant. Satu Kang variant yang kau kena deal with, that's the multiversal threat. Yang tu satu. And then instead of the Watcher, so Watcher cakap Infinity Ultron lu, aku dah interfere, aku dah malu gila, aku langgar aku punya oath. This time no matter what happens, I will not interfere. And then boom, siapa yang recruit the Exiles, the Multiversal Avengers untuk handle dengan this Kang variant? Loki. Dengan benang-benang dia akan recruit dia orang. That's how you do the interconnected universe. And aku tahu dia orang takkan buat. So harapan tinggal harapan lah. Sedih tapi Bro, kau tak tahu nanti sekarang kita jumpa balik Loki yang versi Jotunheim. Pakai lagi apa dah hal? Pakai lagi Loki Jotunheim. Padahal Loki season 2 tu dah wrap up sangat perfect. Basically is a cheat code in mind. So kau pakai je lah benda tu. Bila kau pakai, people feel lagi connected, like lagi more appreciate. Okay, wow, this is such a good grand narrative story yang that Loki woven the timeline not being wasted. At least he do something behind the scene. Sebab kita tahu Nazher, kau kena ingat Nazher. Moon Knight, dia orang dah pergi Egypt ni. Satu hieroglif Ramatat pun tak bulok nak letak. This is the level lah. This is the level of connectivity Marvel sekarang. I mean, apa kita dapat? Horus tengah badak air, tu je kita dapat. Horus tengah bentuk manusia, tak ada mata helang, tak ada. Dapat apa? Badak air, badak air punya dewa, tu je kita dapat. But man, itulah, I mean like, this is a potential, tapi Marvel baru je keluar statement 2-3 hari lepas. Oh, kita dah sedar, kita buat silap, kita punya content terlalu banyak. Kita dah buat silap sebab dekat set tak ada eksekutif. Macam habis tu korang punya producer kena
Habis tu korang punya producer dengan director main kerja-kerja je lah. Tak ada eksekutif yang jaga korang punya perangai. Semua kita tambah L, kita tambah G, tambah P, tambah T. There is no one yang do the quality control. Tak ada ke yang macam bila tengah shooting tu, tak ada ke seorang yang macam okay, we need to do this something like this. Takkanlah korang macam main bagai orang cakap apa? Jawapan dia 5G busy. 5G busy, so dia lepaskan dekat Marvel Parliament. Tapi Marvel Parliament semua agenda je. Tak buat kerja. Agenda je bro. Agenda. I mean, okay. I mean, okay. If you remember, sebelum KFIG jadi president of Marvel MCU, dia turun padang kok. Dia akan pastikan all the story goes well. Cakap dengan director, cakap dengan producer, cakap dengan actor, cakap dengan writer, head of writer. He's the one that make sure that okay, kita buat sini, make sure story A kena dengan our previous movie, make sure no thing go wasted. But no, bila dia dah tak ada, everything goes havoc, goes shit, man. So aku harap hope Marvel buka job ambil eksekutif yang betul-betul have a deep respect of the culture itself with the movie yang people that can we want Marvel to be great again, to be honest. We want Marvel to be good again. Itu tu harapan aku. And right now seeing Ant-Man, we seeing the Marvel yang totally buat office tank gila-gila punya tank. Dah tak ada harapan dah tak boleh nak break even lagi dah. So yeah, I mean aku rasa duit nak balik mudah pun tak cukup kan? Yes, I think the Marvels is one of the lowest rating dan lowest box office. Shit man, bapak shit man. What you give, you get back. Give no effort, get no kutipan lah. Yeah, so Kemi 5G kena cuci rumah. Yeah, I mean at this point aku quote ayat 2 dah. Go woke, go broke. And one is right. Go broke lah kau. Memang beruk. Dah bagi respon. Dah bagi respon. Lepas phase 4, phase 5 ni banyak sangat agenda. Inilah terjadinya. The lowest. The tribe has spoken. The tribe has spoken, bro. Yeah. 33 filem, this is the lowest box office. The lowest. Alright, so kita ada 2 soalan daripada penonton tentang What If Season 2. Nasi Goreng bertanya, Hulk tadi maestro kah? I don't think so. I think that is the Hulk daripada 1602. Another episode that I look forward to. What if Marvel terjadi say like 400 tahun lebih awal ataupun 500 tahun lebih awal, back in 1602. So that is one of my favorite comics daripada Neil Gaiman, Marvel 1602. So I look forward to see the What If episode juga. Oh, Neil lukis, that's nice. Yes, Neil tulis and then Neil tulis. Ada orang lukis atau tengok apa. Kalau Neil tulis, it's gonna be something awesome lah. Sebab writing the best kot. It was so awesome, they made a sequel to 1602. I think it was called 1603. So, seterusnya Ipon bertanya, siapakah main villain untuk season 2? What if? Adakah Wanda? Yang scene Wanda yang kau nampak tu pun was Wanda as a witch in 1602. But it would be cool kalau Wanda from 1602 is the new villain dalam What If season 2 ni. Aku harap bukan Kahori lah. Pasal tadi nampak macam Doctor Strange datang cakap dekat Kahori. Aku kata, I'm looking for you. Sampah. I'm looking for you. You penting. Guys, dia penting ni guys. Yang cerita Kahori tu adalah what if batu tu tak jatuh kat Wakanda tapi jatuh dekat Red Indian punya. The Tesseract kan? Cosmic Cube. Is it the Cosmic Cube? Oh, I think aku baca dia kata I think it was the Cosmic. It was, aku rasa the Tesseract lah je tu. Sebab tu dia dapat the space, the portal opening power tu, tak silap. Oh, Space Stone lah. Macam dia boleh buka portal. Tapi aku rasa tak, here's the thing. Aku beritahu siap-siap. Not only is this dia basically si perempuan ni akan jadi gayah tau, What If ni. Sebab
Sebab dia berkata power dia tidak, dia pun because of the exposure to the, aku tak ingat Tesseract ke Cosmic Cube ke one of that, dia akan dapat reality, some form localized reality manipulation juga. Tu dah lah macam who the F are you, sejarah pun tak ada, some S-pool just social checkbox punya watak. Lah tu kemain lagi power kau. Tiba-tiba jadi another reality manipulator tau. Get out of here with that lah. Malas aku. So, macam tu lah. So, aku rasa itu saja reaksi kami terhadap What If Season 2. Favorite kita orang most likely adalah Talo versus Asgard. Also Avengers 80-an and also Marvel 1602. Apakah favorite episode korang yang korang Grandmaster Avengers card in the comment section gitu. So itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif, Malek, Kaki Kaiju dan Nazher, moderator untuk Movie Addict di Facebook. Terima kasih juga yang sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. See you guys next week. Bye. Bye guys. Sudah jumpa next episode.